दर्शक बंधु 01 ओडिशा खबर आपण मानंकु स्वागत जनाउछि। आज सेप्टेम्बर 19 तारिख शुक्रवार। आसंतु नजर पकाइबा आजिर देश और विदेशर मुख्य खबर गुड़िक उपरे। आजिर प्रथम खबर, राज्य सरकारंक विरुद्ध रे अनास्था प्रस्ताव आनिला कांग्रेस। 15 विधायकंक समर्थन थिबा अनास्था प्रस्ताव चिठी विधानसभा सचिवंक जरियारे मान्यवर बाचस्पति को प्रदान करा जाइछि। विरोधी दल कांग्रेस पक्षरु मोहन सरकार विरोध रे अनास्था प्रस्ताव आगत होइछि। सेपटे अनास्था रे समर्थन देबाकू कांग्रेस बीजेडी रो सहयोग लोड़िछि। आजिर परवर्ती खबर, राज्य रे अछंती 9392 संख्यक कार्यरत सांबादिक। सप्तदश विधानसभार चतुर्थ अधिवेशन आज ठारू आरंभ होइछि। आज विधानसभा गृह रे उठिला सांबादिकंक प्रसंग। मंत्री अखिल चंद्र नायक सांबादिकंकु दिया जाउथिबा सुविधा आउ योजना विषय रे मुख्यमंत्री मोहन माझी को प्रश्न करिसंती। से मुख्यमंत्री को कहिसंती, मुख्यमंत्री अनुग्रह करी हेबो कि राज्य रे कार्यरत सांबादिक मानंक पई सरकार की योजना प्रणयन करिसंती एवं आगामी दिन रे केउ योजना प्रणयन करिबा पई प्रस्ताव रहिछि तार संपूर्ण तथ्य प्रदान करिबे कि राज्य रे मोट कार्यरत सांबादिकंक संख्या केते तार जिल्लावारी तथ्य प्रदान करिबे कि। नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे। स्कूल मध्यरे मारपीट घटना, 3 शिक्षक निलंबित। स्कूल मध्यरे मारपीट घटना रे गोसाणी ब्लॉक माछमरा हाईस्कूल प्रधान शिक्षकंक समेत 3 निलंबित। भारप्राप्त प्रधान शिक्षक प्रफुल्ल कुमार रथ, सहकारी शिक्षक हिंदी शिक्षक SG राव एवं क्रीड़ा शिक्षक भी राजा शेखराम विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। काली स्कूल परिसर रे शिक्षकों मध्य मारपीट होइथिला। कार्यानुष्ठान दाबी रे स्कूल रे ताला पकाइले ग्रामवासी। ग्रामवासी अभियोग क्रमे ब्लॉक शिक्षाधिकारी विद्यालय को जाई समस्त घटनारू पुंखानुपुंख जांच करिबा परे उपरोक्त 3 जन शिक्षकों को निलंबन करिसंती। आजिर परवर्ती खबर, 60 वर्ष परे सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिब पेंशन। सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिब पेंशन। जो सुभद्रा हिताधिकारी 60 वर्ष होई जाइथिबो सेमानंकु एणिकी वार्धक्य भत्ता प्रदान करिवे राज्य सरकार। अधिक वयस्क और दुर्बल लोकंकु प्राथमिकता दियाजिबो। 60 वर्ष बयस पई सुभद्रारू 93,000 हिताधिकारी बाद पड़िछंती। एहाकु दृष्टि रे रखी एथिपाई सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु महिला और शिशु विकास विभाग को चिठी करा जाइछि। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर। भुवनेश्वर रे आरंभ हैला बुला कुकुर गणना। राजधानी भुवनेश्वर रे आरंभ हैला बुला कुकुर गणना। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षरु कुकुर गणना आरंभ होइछि। भोर 5टारू सकाळ 7टा पर्यंत चलीथिला गणना कार्य। 67टी वार्ड रे गणना करा जाइछि। एथिरे 410 जन नियोजित अछंती। 21 जाए प्रथम पर्याय हेबाकु थिबा बेले 22 रु 25 जाए द्वितीय पर्याय रे गणना करा जिवो। आजिर परवर्ती खबर, स्कूल छात्र छात्रींक पई बस सेवा हेला संपूर्ण मागणा। छात्र छात्रींक पई खुशी खबर। छात्र छात्रींक पई बस रे जिबा आसिबा करिबा हेला संपूर्ण मागणा। आईडी कार्ड देखाई
ଓ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିଲା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 14,911,339ଟି ଗଛ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 14,911,339ଟି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଓକିଲାତି ଲାଇସେନ୍ସ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଓକିଲାତି ଲାଇସେନ୍ସ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ନିଲମ୍ବିତ ନେଇ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୋଟ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇସିଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭୋଟରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଲନ୍ଦ ସିଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସାବରିମାଲା ମନ୍ଦିରରୁ 4.5 କିଲୋ ସୁନା ଗାଏବ। କେରଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସବରିମାଳା ମନ୍ଦିରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲାଟି ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘୋଷିତ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଜି ସକାଳେ ପୁଲିସ ନକ୍ସଲ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ କ୍ୟାଡର ମହିଳା ମାଓବାଦୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନାମରେ ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାର୍କିଂ ଜାଗାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ସପିଂ ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମଲ୍ରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ପାର୍କିଂ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ନିୟମ ନା ନିୟମ ନୁହେଁ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହୁଁ। ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ପାର୍କିଂ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ ଛକରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଭଦ୍ରକର ବାଇପାସ ଛକରେ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ ବାଇପାସ ଛକଠାରୁ ସରକାର ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର। ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ହେବ। ଗତକାଲି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ
ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସିନ୍ଧୁକକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ନହେଲେ 24 ତାରିଖରେ ହେବ।